having me here at the church. Muchas gracias, Pastor, por permitirme visitar vuestra iglesia. It's a profound responsibility to stand on this platform and offer people the Word of God. Es una profunda responsabilidad estar en esta plataforma para hablar de la palabra y el amor de Dios. And so I take this honor with intense gratitude. Por lo tanto, tomo este honor con intensa gratitud. And all of you for spending your morning here, I'm just so grateful to be before you today. Y también estoy muy agradecido delante de todos ustedes por poder participar en esta mañana. What I'd like to do is share some of my story about how I became a Christian. Me gustaría compartir con ustedes mi historia de cómo me volví un cristiano. And as you already know, I came from a Muslim background. Y como seguramente ya saben, vengo de un trasfondo musulmán. And when you change your worldview like that, there's often a cost and a price to pay. Y cuando uno cambia ese paradigma del cual viene, hay un precio que pagar y un costo que asumir. So oftentimes our journeys are not just about finding what is true, De tal manera que muchas veces ese camino no es solamente qué es la verdad, but we have to discover whether or not we actually want the truth. pero también hay que tratar de descubrir por qué queremos la verdad. Because many of us resist for reasons that have nothing to do with the truth itself. Porque muchas veces nosotros buscamos cosas que no tienen que ver con la verdad en sí. So as I begin, I wanted to share a humorous story about a lawyer. De tal manera que antes de empezar me gustaría compartir una historia graciosa sobre un abogado. Now I'm a lawyer, and this is a lawyer joke, so I can tell it. Como yo soy un abogado, puedo contar chistes de abogados. And I'm giving you permission, if you're not a lawyer, to laugh at it. Y les doy permiso, si usted no es abogado, así todo de reírse. So it's the story of a lawyer who you think of as a stereotypical lawyer. Esta es la historia de un abogado del cual todos sabemos que es estereotípico, el You know, abogado. he'll lie and he'll cheat a little bit to get ahead, Ustedes saben que va a mentir un poquitito, cambiar las cosas un poquitito para avanzar, but he's really good at it. pero es realmente bueno en And eso. so he amasses all kinds of wealth. Entonces maneja todo tipo de poderes, And he buys this big estate de tal forma que se compra algo gigantesco, with all this land. con tierra, con propiedad. And on the weekends, he loves to take a stroll through his land. Entonces, el fin de semana le encanta ir a pasear por lo que se ha And it comprado. was a beautiful autumn day. Y era un hermoso día de otoño. And the leaves were falling, Y las hojas the caían, sun was shining, el sol brillaba, the rivers were streaming, el río corría. and he was just enjoying the fruits of his labor. Y él estaba disfrutando el fruto de su trabajo. And then he sees a bear, Y de repente ve un oso. and the bear is hungry, Y el oso está and it hambriento. snarls at him. Y el oso lo ve y avanza sobre And él. he knows what that means, so he runs as fast as he can back to his house. Y él entiende de qué se trata, entonces vuelve corriendo a su casa. But of course, the bear is faster than him, Pero por supuesto el oso es más and it rápido. knocks him down. Y lo golpea. And the bear raises its claw to swipe at him. Y el oso levanta su garra para golpearlo. And as the bear raises its paw, the man says, "Oh my God." Y de repente cuando el oso levanta su garra, él dice, ¡oh, mi Dios! And suddenly the bear stops, Y de repente el oso para. and the leaves stop falling in midair, Y de repente las hojas dejan de caer en el and the medio. streams stop moving, Y de repente se detiene el río. and a light comes down from the sky, Y de repente una luz viene del and a cielo. deep voice comes and says this: Y de repente una voz profunda dice, "You have rejected and abused the truth your whole life, has rechazado y abusado de la verdad toda tu vida. and you used it to get rich at the expense of other people. Y la usaste para volverte más rico al costo de otras personas. Why should I save you now?" ¿Por qué debería salvarte ahora? But the lawyer is a good lawyer, Pero el abogado es bueno. so he finds a loophole, Entonces encuentra un camino and he says, "It would be hypocritical if I became a Christian now. Sería hipócrita de mi parte que me vuelva un cristiano. But why don't you make the bear a Christian?" ¿Por qué no haces que el oso se vuelva cristiano? And the voice says, "Very well." Y la voz dice, ok, And the light goes back up, y la luz se va, and the leaves start to fall again, y las hojas de los árboles and the vuelven a caer, streams start to move. y el río vuelve a correr. And the bear puts his paws together and says, "Thank you, Father, for this food I'm going to receive." Y el oso dice, gracias Padre por esta comida que voy a recibir. The point here is that you can't outsmart God. El punto aquí es que no podemos ser más inteligentes que And Dios. sometimes when the truth confronts you, it's very difficult to run away from it. Entonces cuando la verdad nos confronta, es muy difícil salir corriendo de ella. It has a way of catching up to us. Tiene una forma de atraparnos. And la verdad. sometimes if we resist it, it knocks us down. Y a veces cuando nos resistimos nos And golpea. we're confronted with what the truth is and who we are. Y nos confronta esa verdad con quién somos realmente. That's a really big part of my own story.
esa es realmente una gran parte de mi historia. So I was raised as a Muslim, De tal forma que fui criado como musulmán and I was raised in the United States, y crecí en los Estados Unidos. and I was taught to take Islam very seriously. Y fui criado a tomarme el Islam muy seriamente. Now, I was born in the 70s, but I was really a child of the 80s and the 90s. Nací en la década de los 70, pero realmente fui un niño de los 80 y 90. And in the 80s and the 90s, it was sort of fashionable to say that your religion is true for you and my religion is true for me. En esa época era muy común decir la religión es verdad para vos y tu religión es verdad para vos. Now, I didn't believe any of that. Pero yo no creía nada de eso. I'm like, if something is true, it's true for everyone. Yo pensaba, si algo es verdadero para todos. And I believed that Islam was true at the time. Y en ese momento yo sentía que el Islam era verdadero para So todos. I thought it was my responsibility to tell people what the truth actually was. De tal manera que la responsabilidad para mí era de dar la verdad a los demás. Now, the part of the area, the part of Michigan I grew up in at the time was not very diverse. En la parte de Michigan donde crecí en ese momento era muy diversa. Today, it's very diverse. Hoy es sumamente diversa. But back then, it wasn't diverse very much. It was a lot of white people. Ahora, en ese momento no era tan diversa, había mucha gente blanca. So my family and I, we were sort of like the drop of olive oil in the pot of rice. Mi familia y yo éramos como la manchita negra en la taza. So people would ask me questions about my faith. De tal forma que la gente me preguntaba cosas sobre mi fe. You know, what is Islam all about? Me decía, ¿de qué se trata el Islam? But this was before 9/11. Pero esto fue antes, So 9/11, September 11th. antes del septiembre 11 de 2001. So this is before the world cared about Islam. Antes de que el mundo se diera cuenta del Islam. So most of their questions were just curiosity. De tal forma que la mayoría de las preguntas eran por curiosidad But solamente. I used these as opportunities to try to convince them to become Muslims. Pero yo lo usaba como oportunidad para convencerlos de que se volvieran musulmanes. So most of the time, the people who I engaged with were Christians. De tal forma que la mayoría del tiempo, la mayor cantidad de gente con la que hablaba eran cristianos. Because there were some people who weren't Christians, but not very many. Había personas que no eran cristianas, pero no tantas. You know, there were some Jews and some atheists and some Buddhists and Hindus, También había cristianos, algunos budistas, algunos hindúes, but they were kind of rare. pero eran raros. But Christians were low-hanging fruit. Pero los cristianos estaban por todas partes, eran They como were- frutas que colgaban, They were easy to pick on. eran fáciles de atrapar. And back in the 80s and the 90s, it was fashionable to say you were a Christian even if you didn't really mean it. Y en la época de los 80 y 90 era fácil decir que uno era cristiano a pesar de que realmente no lo era. And today that's not the case, Pero hoy no es así. but back then it was. Pero en ese momento sí lo era. So I would have my conversations by asking a question. Entonces comenzaba la conversación preguntando. And the question I would ask is this: why are you a Christian? Yo preguntaba, ¿por qué sos cristiano? And most Christians would respond by saying, what do you mean, why? La mayoría de los cristianos respondían, ¿qué quieres decir con por qué? This is a matter of faith. We don't ask why questions. Esta es una cuestión de fe, no preguntamos por qué. Faith is all about just believing things because you're supposed to. La fe es acerca de creer porque se supone que es así. We don't ask, factual questions about this kind of a thing. No nos hacemos preguntas fácticas sobre esto. So they would say things like, well, I guess I'm a Presbyterian because we go to the Presbyterian church on Christmas and Easter. Y muchas veces respondían, bueno, yo creo que soy presbiteriano porque voy a la iglesia presbiteriana durante Pascua. So they say, I guess I'm a Presbyterian, like it was a question. Entonces, de esa manera decían, ¿soy acaso un presbiteriano? Creo que sí. I'm like, are you actually sure that you're a Christian? Y yo le preguntaba, ¿y vos realmente estás seguro de que sos cristiano? Because it sounds like you're not as sure as I am that you're a Christian. Porque suena casi que yo no estoy seguro de que vos seas cristiano. So I said, wait a minute, are you telling me that you believe something because someone else believes it first? Y yo le decía, espera un poco, ¿vos me estás diciendo que crees algo porque alguien lo creyó primero? In other words, you trust the destiny of your eternal soul to a worldview that somebody else has thought through. De esa forma vos estás destinando el destino de tu alma a algo que alguien te dijo previamente. You're trusting your soul to tradition, not truth. ¿Estás destinando tu alma a la tradición, no a la verdad? You haven't thought it through at all. No has pensado jamás en esto. We don't do anything else like this in life.
parece que no hicieras otra cosa en la vida. We don't decide what school we're going to go to without thinking it through first. Muchas veces vos no decidís a qué escuela vas a ir sin haberlo pensado. We don't think about our vocations without thinking it through. No elegimos las vocaciones sin haberlo pensado. And we don't plan our retirement without thinking it through. Y tampoco planificamos nuestra jubilación sin haberlo pensado. So why in the world would you think about your eternal destiny without thinking about why would you commit yourself to an eternal destiny without thinking it through? Entonces, ¿cómo vas a definir tu destino eterno sin acaso pensar si es verdad? But the good news is I've already thought it through for you, Pero la buena noticia es que yo ya lo pensé por vos and here's 15 reasons why you're wrong. y ahora te voy a dar 15 razones por las cuales estás equivocado. Now, most Christians had no idea how to respond to any of that Ahora bien, muchos cristianos no tienen idea de cómo responder. because I would often focus my attacks on specific things that were hard for Christians to defend. Porque siempre enfoqué mi forma de argumentar con cosas específicas en las cuales los cristianos estaban flojos. Now, before I get into the detail, it's important you know something about Islam. Ahora bien, antes de que empiece a los detalles, quiero contarles algo importante sobre el islamismo. There is a fundamental belief at the core of Islam. Hay una creencia fundamental en el Islam. And in fact, this belief is so important that it has its own phrase. Esta creencia es tan importante que tiene su propia frase And most Muslims say it all over the world. y la mayoría de los musulmanes lo dice a lo largo del mundo. And you've probably heard the phrase. Y quizás ustedes ya escucharon la You frase. hear it on the news all the time. Ustedes la escuchan en las noticias todo The el tiempo. phrase is stated usually in the context of something terrible happening. Esa frase muchas veces se escucha en contextos de cosas And the terribles. phrase is Allahu Akbar. Y la frase es Allah Akbar. You've heard this on the news. Ustedes han escuchado Allah es grande en las noticias. But the problem is that most Muslims actually don't say this as a terrorist, cry, battle cry. Ahora bien, lo importante es que los musulmanes no dicen esto como si fuera un grito de terrorismo. The vast majority of Muslims are not interested in hurting you. La mayoría de los musulmanes y los islamitas no están interesados en el terrorismo. They just want to live a good life, have children, have children, get married, and then die. La mayoría de ellos mueren, nacen, tienen hijos, se casan y así, como todos nosotros. Just like all of us. De tal forma que lo hacemos ustedes, lo hago yo. So when they say the phrase Allahu Akbar, De tal forma que cuando dicen la frase Allah es grande, it's a prayer and a praise at the same time. es una oración y una alabanza al mismo tiempo. So when they walk into a beautiful home, they'll say, Allahu Akbar, God is so great that He's given you all of this blessing. De tal forma que cuando entran en una casa hermosa dicen, Alá es grande que te ha dado esta casa tan hermosa. Or if they get a bad report, like a bad medical report, they'll say, God is greater, Allahu Akbar, God is greater than my circumstances. Y cuando reciben un reporte médico negativo, también lo dicen porque dicen, Alá es grande, mucho más grande que mis circunstancias. So the greatness of God is the central idea of all of Islam. De tal forma que la grandeza de Dios es la idea central del Islam. And I took this idea very, very seriously. Y yo tomé esta idea muy, muy seriamente. So when I attacked Christianity, I attacked it in the places that I thought it insulted Christianity. God's greatness. De tal forma que yo ataqué y tomé esta frase para atacar a los cristianos. So I attacked ideas like the Trinity. Entonces ataqué ideas como la Trinidad. And I would ask Christians, I'd say, you believe that God is great? Y yo les preguntaba a los cristianos, ¿tú crees que Dios es grande? And they say, of course I do. Y ellos decían, por supuesto que sí. I said, well, help me with this then. Bueno, entonces ayúdame con esto. Because you believe that God is a Trinity, right? Porque vos crees que Dios es trino, ¿verdad? So God the Father is God, De tal forma que Dios es Padre, es Dios, God the Son is God, Jesús el Hijo es Dios, God the Spirit is God. el Espíritu Santo es Dios. That sounds like three gods to me. Eso suena como tres dioses para Now, mí. you claim to be a monotheist, but you're really a confused tritheist. De tal forma que vos te expresás como monoteísta, pero en realidad tenés tres dioses. And by the way, if God the Father is God and He's great, Y ya que estamos, si Dios el Padre es grande, why does He need help from God the Son and God the Holy Spirit? ¿por qué necesita ayuda del Hijo y ayuda del Espíritu Santo? It seems like you have a confused idea about God, I would say. Quiere decir que vos tenés una idea confusa acerca de And Dios. most Christians had no idea how to even define the Trinity, let alone defend the Trinity. Y la mayoría de los cristianos no tenía idea de cómo defender la Trinidad y mucho menos cómo fundamentar la By Trinidad. the way, before I freak you out too much, Por las dudas, antes de engañarlos un poquito más, I have since come to view the Trinity as one of the most beautiful and robust ideas in all of Christianity. quiero decirles que he encontrado que la Trinidad es una de las ideas más robustas y preciosas. But back then I thought it was a silly idea.
Pero antes pensaba que era una idea tonta. And most Christians had no idea how to respond to what I was saying. Y la mayoría de los cristianos no tenían idea de cómo responder lo que les decía. And because I loved God's greatness so much, I would attack the idea that Jesus is God. Entonces, como yo amaba la grandeza de Dios tanto, iba a atacar la idea de que Jesús es Dios. I would attack the idea by saying, you're telling me that God is so great that he can create the vast entire universe. Entonces yo les decía, vos me decís que Dios es tan grande de tal forma que creó todo el universo And he can create the smallest subatomic particle. y de tal forma que ha creado incluso aún la partícula subatómica más pequeña. And this same God gets trapped in a body that sweats, has bad breath, and needs to eat? Y decime, ¿este mismo Dios se ha metido en un cuerpo que ha necesitado comer, que ha transpirado y que ha muerto? And this God is great? ¿Y este Dios es grande? And even worse than that, not only is he trapped in a body, Y peor que eso, no muchas veces ha estado en ese cuerpo, but he dies on a pagan cross pero ha muerto en una cruz pagana, at the hands of the very sinners he himself created. en manos de aún los pecadores que Él ha creado. And you're telling me this God is great? Y ustedes me dicen, ¿ese es un Dios grande? Most Christians had no idea what to say back to what I was saying. La mayoría de los cristianos no tenía idea de cómo defender eso. But there were a few Christians who did know what they were talking about. Pero había algunos pocos cristianos de que sí sabían lo que yo estaba diciendo. And I found those Christians incredibly annoying. Y realmente esos cristianos me parecían súper molestos. Because I'm a debater, Porque yo debato. and I like to win. I'm very competitive. Y me encanta ganar, soy muy competitivo. And these Christians were making it hard for me to win. Y estos cristianos me la hacían difícil. So I used my irritation to go study Christianity. Entonces fui a estudiar cristianismo. And I wanted to find contradictions in the Christian faith, Y quería encontrar contradicciones en la fe cristiana, specifically in the Bible. específicamente en la Biblia. So at this time when I was studying, De tal forma que mientras yo estaba estudiando, there were two men who came to the door of my apartment. vinieron dos personas a la puerta de mi apartamento. And at this time, I was actually at university. En ese momento yo estaba en la universidad. And these two guys were from a Baptist church that was down the street. Y estos dos muchachos venían de una iglesia bautista del otro lado de la calle. And they were going door to door at the apartments. E iban puerta por cada And they habitación. were preaching the gospel. Y estaban predicando el The evangelio. problem is no one was listening. El problema es que yo era musulmán. No one was opening the door. Y nadie les abría. But they came to my door. Pero llegaron a la And I puerta opened the door. y yo, por supuesto, And abrí they la said, puerta. hey, we're from the church down the street. Y me dijeron, somos de la iglesia de la otra cuadra. And I said, oh, great. You guys deliver? Come on in. Oh, ustedes son delivery. Vengan, pasen. I remember these two guys very, very well. Escuché a estos chicos muy, muy bien. One guy was named Peter. Uno de ellos se llamaba Pedro. He was tall, an older guy, tall, skinny, and as bald as a rock. Este Pedro era alto, delgado y fuerte como una piedra. The guy next to him was Dave. El otro se llamaba David. And Dave was short and squat and had hair coming out of everywhere. Y Dave era cortito, peludo y no tan delgado. When I looked at them, I called them my walking number 10. They looked like a number 10 that was walking around. Ah, cuando caminaban parecían el número 10. El uno y el redondo. I loved these guys. Los amaba. I made them very uncomfortable for hours at a time. Los volví locos durante muchas horas. And they would come to my apartment every Thursday. Y venían a mi habitación todos los jueves. And we had extremely intense conversations. Y tuvimos conversaciones extremadamente intensas. But I could tell that they loved me. Pero podía saber que me amaban. I wasn't a project to them. No era un proyecto en ese momento. They wanted me deeply to go to heaven. Querían realmente que fuera al cielo. And I wanted them to become Muslims and go to God's paradise. Y yo quería que se volvieran musulmanes y fueran al paraíso. So it made for some very interesting conversations. Entonces tuve excelentes conversaciones con But ellos. every time I would give them a challenge, they would get knocked down, Pero cada vez que yo les daba un desafío, ellos también but they would go find answers, iban a buscar respuestas and they would get back up again like the Terminator. y resistían como Terminator. No matter how much I knocked them down, they kept coming. Tantas veces como los golpeaba y los volteaba, ellos se levantaban. So I opened up the Bible to try to find a contradiction that they could not possibly answer. Entonces abrí mi Biblia a buscar alguna contradicción que realmente no pudieran refutar. So as I'm reading the Bible, I come across a passage in Luke chapter 3, Entonces me puse a leer la Biblia y encontré un pasaje en Lucas capítulo 3. and the story starts in chapter 7. Verse 7. Y la historia comienza en Lucas 3, verso 7. Now remember, I'm not reading this Bible to believe it. Recuerden,
esta era una Biblia que no la leía yo como creyente. I'm trying to find a flaw in it. Estaba buscando una falla acá. And I come across this passage, and it suddenly changed everything for me. Y de repente encuentro este pasaje y cambió todo para mí. It's the story of John the Baptist who was talking to those who were coming to him to be baptized. Es la historia de Juan el Bautista sobre aquellos que venían a él para ser bautizados. And they're coming to be baptized for the forgiveness of their sins. Y venían a él para ser bautizados y para perdón de pecados. And he says to them, "Who told you to flee from the wrath to come?" Y él les decía, ¿quién les dijo que vengan huyendo de la ira que viene? And he says something remarkable after that. Y luego dice algo realmente interesante. He says, "Do not even begin to think to yourself that you have Abraham as your father, Por favor, ni siquiera piensen que ustedes tienen como padre a Abraham, as if that would save them from their sins. como si eso fuera a salvarlos de vuestros pecados. For I tell you, God can raise up children of Abraham from the stones." Porque yo les digo que Dios puede levantar hijos de las piedras para Abraham. In other words, what he's saying is tradition will not save you. En otras palabras, lo que les dijo es, la tradición no te salva, Only truth can save you. solo la verdad te puede salvar. I found this incredibly shocking, Yo encontré esto realmente demoledor. and it was convicting of my heart. Y estaba hablándome a mi corazón. Because remember what I would ask Christians. Porque ustedes recuerdan lo que yo le preguntaba a los cristianos. I'd say, "Why are you a Christian?" And they would say, "Tradition." Y ellos decían, ¿vos sos cristiano? Por tradición. And I would say, "That's not good enough." Y yo les decía, eso no es suficiente. And I was right. Y yo tenía razón. John the Baptist himself agrees with me. Aún Juan el Bautista estaba de acuerdo conmigo. But the problem was this. Pero el problema era este. Every time I talked to a Christian, I put them on the defensive. El problema era que cada vez que yo hablaba con un cristiano, lo ponía a la defensiva. So they never had a chance to ask me questions. Entonces no tenían nunca la posibilidad de preguntarme algo. I would ask them, "Why are they Christians?" Yo les preguntaba por qué eran cristianos But they never had a chance to really ask me, "Why are you a Muslim?" y ellos nunca tenían la chance de preguntarme por qué yo era musulmán. And had they asked me that question, I would have given them all my arguments in favor of Islam. Si me lo hubieran preguntado, les hubiera dado todas mis argumentaciones sobre el Islam. But reading John the Baptist's words, suddenly I realized what the real answer is. Pero leyendo esa frase de Juan el Bautista, encontré cuál era la respuesta. My real answer would have been tradition. Mi verdadera respuesta hubiera sido tradición. I was a Muslim because I was supposed to be. Era musulmán porque se suponía que debía serlo. And I realized I was being such a hypocrite. Y me di cuenta que era semejante hipócrita. I was requiring Christians to do the thing that I wasn't requiring myself to do. Le estaba diciendo a los cristianos lo que yo también estaba haciendo. Now, you know what's interesting about me that day when I read that passage? Ahora déjenme decirles lo interesante que me pasó ese día cuando leí. Is that my mindset shifted just a little bit. Ese día mi mente giró un poco. I didn't suddenly become a Christian sitting there in that chair. No me volví en ese momento cristiano sentado en la silla. Rather, the course of my thinking was adjusted slightly. Pero el curso de mi pensamiento fue ajustado ligeramente. You know, when you're on a ship and you're leaving New York across the Atlantic Ocean, Cuando ustedes toman un barco y dejan Nueva York para atravesar el Océano Atlántico, and let's say you're trying to get to Portugal, which is the westernmost country in Europe, bueno, y tratan de ir hacia Portugal, que es el país más occidental de Europa, and let's say the course is off by 5 degrees. y digamos que el curso está ligeramente desviado por 5 grados. When you leave the port after about a mile, you're not very far off. Cuando ustedes dejan el puerto y navegan una milla, realmente no están tan desviados. 10 miles, now it's a problem. 10 millas sí empieza a desviarse más, 100 miles, now you're lost. 100 millas estás perdido, By the time you cross the Atlantic Ocean, you won't end up in Europe at all. You'll end up in a different continent altogether. You'll end up in Africa. y si realmente no corregís el rumbo, en lugar de terminar en Portugal, en Europa, vas a terminar en África. Even the smallest course correction over a long period of time can result in a different destination. Aún una corrección pequeña en un periodo largo del tiempo puede terminar en un destino equivocado. And it was John the Baptist's words that corrected my thinking just 5 degrees. Y fueron las palabras de Juan el Bautista que corrigieron mi pensamiento 5 grados. What I determined that day was that I was going to find the truth regardless of tradition. Lo que ese día determiné fue que iba a encontrar la verdad más allá de la I tradición. was going to look at the various worldviews that were out there, whether it's Islam, Christianity, or anything else. Decidí mirar todas las religiones en el mundo, todas las tradiciones, todas las creencias. And I was going to see what answers do they offer to life's biggest questions. Y me iba a preguntar qué respuesta le dan a las preguntas más importantes de la vida. Now, I was fully confident that Islam would win, Yo estaba súper seguro de que el Islam iba a ganar.
but I was trying my best to be as objective as I could. pero traté de ser lo más objetivo posible. Now I want to pause for a moment and say this. Ahora voy a tomarme un minuto y decir lo siguiente. You understand the significance of what happened when I read that verse. Voy a tratar de ponerlos en sintonía de lo que significó cuando yo leí ese versículo. Because I was a skeptic of the Christian faith. Porque yo era escéptico de la fe cristiana. I didn't believe in this Bible. Yo no creía en la Biblia. And yet the words of the Bible had a way of speaking to me. Y ni de que las palabras de la Biblia tuvieran la forma de hablarme. Now, without sounding like I'm boasting, Pero si bien eso sonaba como mentiroso, God has given me the opportunity to speak on some platforms with the most eloquent speakers in the world. Dios a lo largo del tiempo me ha dado la posibilidad de hablar con los autores y oradores más elocuentes de este mundo. People whose gifts were so great, I was wondering, what am I even doing here? Gente que tenía dones de los cuales yo me preguntaba, ¿y yo qué hago acá delante de ellos? People who were so brilliant. Gente que era tan brillante. But every one of them would tell you the same thing I'm going to tell you. Pero todos decían lo que yo les voy a decir ahora. That their words, as eloquent as they are, Las palabras de tal forma como son, they're not nearly as powerful as the words of the Bible itself. ninguna palabra es tan poderosa como la palabra de Dios. Because a skeptic like me Porque un escéptico como yo can read these words puede leer estas palabras and be touched by them. y puede ser tocado por ellas. What I hope for you and for me Lo que deseo tanto para vos como para is mí that we never speak with lofty sounding arguments, es que nunca hablemos con altos argumentos elaborados, but with a closed Bible. pero con una Biblia abierta. Open that book up. Abre la Biblia. It will speak to you and it will speak to the hardest of skeptics. Va a hablarte a vos y a los escépticos más duros. Now, it might take some time, Ahora, puede llevar un tiempo, but it does speak to them. pero sí les habla. So, with that course correction in my mind, Entonces, con esa corrección del rumbo en mi mente, I began to read many, many things. comencé a leer muchísimas And what was cosas. interesting was I had this view of the Bible Y lo que era interesante es que yo tenía esa vista, esa idea de la Biblia, that it once was God's word, de que se decía que era la palabra de Dios. but it became changed over time. Pero empecé a cambiar en el tiempo. In fact, that's what Muslims believe. De hecho, los musulmanes creen esto. They believe that the parts of the Bible were delivered by God Himself. Creemos, sí, que las partes de la Biblia son dadas por Dios directamente. In fact, the Quran, the holy book of the Muslims, refers to the gospel of Jesus. De hecho, el Corán, el libro sagrado del islamismo, se refiere a Jesús, It refers to the Torah, the 5 books of Moses, se refiere a la Torá, los libros de Moisés, and it refers to the Psalms of David, y también se refiere a los salmos de David. as if they were revelation that came from God Himself. De hecho, como revelaciones que vinieron directamente de Dios. But Muslims believe that the Quran came after all of that to correct all the false corruptions that crept into the Bible. Pero los musulmanes creen que el Corán viene después de todos ellos para corregir todas esas desviaciones de la So I Biblia. want you to understand the sequence. De tal forma que quiero comentarles y que entiendan la According to secuencia. Muslims, De acuerdo a los musulmanes, the Bible is revealed, la Biblia es revelada, then it is corrupted, luego es corrompida, and then the Quran is revealed to correct all the corruption. y luego el Corán es revelado para corregir toda la corrupción de la Biblia. And according to Muslims, the Quran would never be changed ever. Y de acuerdo al islamismo, el Corán nunca será cambiado. That God would protect the Quran from any kind of change. Que Dios va a proteger al Corán de cualquier adulteración. So that's the mentality I had when I started reading Esa- various things when I was studying. Esa es la mentalidad que yo tenía cuando empecé a leer diversas cosas. But John the Baptist's word has changed my mentality ever so slightly. Pero las palabras de Juan el Bautista habían cambiado mi mentalidad. And then I came across something that challenged my view of what the Bible actually is. Y luego encontré algo que realmente desafió mi idea de la Biblia. And the thing that challenged my thinking wasn't a Christian, it wasn't a Muslim, it wasn't even a person. Y lo que desafió eso no era ni siquiera el islamismo, ni una persona, ni el cristianismo. It was the Quran itself. Fue el Corán. Because the Quran says in the 5th chapter, Porque el Corán dice en su capítulo 5 it says that Christians should, how do you translate this into English? It says Christians are required to judge by what God has revealed in the gospel. El Corán dice que los cristianos se requiere que juzguen en base a lo que está revelado de acuerdo a Dios. And the word in Arabic is actually a present tense verb. Y el verbo que aparece es un verbo en tiempo presente. In other words, it means that when you're reading this right now, you are supposed to judge by what God has revealed in the gospel. De tal forma que si uno lo lee ahora,
debe juzgar de tal forma que Dios le ha revelado. But wait a minute, I thought, this is different than what I was taught. Pero un momento, dije yo, esto es distinto a lo que me enseñaron. I was taught that the Bible was changed Yo aprendí que la Biblia había cambiado well before the Quran came. mucho antes de que el Corán hubiera aparecido. So if the Quran came after the corruption of the Bible, Si el Corán vino después de la corrupción de la Biblia, why is the Quran telling me to trust the Bible? ¿por qué el Corán me dice que debo creer en la Biblia? You see this in another verse of the Bible, of the Quran as well. Entonces, ¿habrá otra versión del Corán también? In the same chapter of the Quran, it says this. En el mismo capítulo del Corán dice lo mismo. It says, "O people of the book," Dice que la antigua gente del libro, which is a euphemism for Christians and Jews. que es un eufemismo para los judíos y cristianos. It says, "You have no foundation until you observe the Torah and the gospel." Dice que ustedes no tienen fundamento salvo que cumplamos el Evangelio y el Torá. And you have to observe all the revelation that comes from God. Y hay que obedecer a toda la revelación que viene de Dios. Do you see the problem there? ¿Ven el problema? If the Bible was changed before the Quran came, Si la Biblia cambió antes del Corán, why is the Quran telling Christians and Jews that the Bible is the foundation of faith? ¿por qué entonces el Corán habla acerca de la Biblia como fundamento de la fe? And it says that they have to observe the Bible right then and there. Y dicen que tienen que obedecer a la Biblia a pesar de que haya sido adulterada. So everything I had come to believe, I had discovered the Quran itself was contradicting. Entonces, al seguir leyendo el Corán, encontré que también era contradictorio. Now, what's interesting about this Ahora, lo interesante de esto is that I had read these verses of the Quran many times before, era que yo había leído estos versículos del Corán un montón de veces antes and I hadn't seen what I just saw. y no había visto lo que acababa de ver. But I do believe that was when I read those verses from John the Baptist Pero sí creo que cuando leí los versículos de la frase de Juan el Bautista, that the Spirit had opened up my eyes to see things I hadn't seen before. el Espíritu abrió mis ojos para ver cosas que antes no había visto. And so I thought to myself, this is not a convenient thing to find out. Y pensé, esto no es conveniente encontrarlo. And the reason why it's not convenient Y la razón por la cual no es conveniente is because the Quran contradicts the Bible in so many ways. es porque el Corán contradice a la Biblia de tantas formas. It is a fundamental of the Christian faith Es el fundamento de la fe cristiana that God is a Trinity. que Dios es trino. That is considered blasphemous by the Quran. Eso es una blasfemia para el Corán. It is a fundamental of the Christian faith that Jesus is the incarnation of God. Es una blasfemia para el Corán decir que Jesús es la encarnación de Dios. The Quran calls that blasphemy. Eso es una blasfemia. It is a fundamental of the Christian faith that Jesus dies on a cross and then rises from the dead. Es fundamental para nuestra fe que Jesucristo muere y resucita. The Quran specifically says that Jesus didn't die on a cross and he couldn't have risen from the dead. Y el Corán específicamente dice que Jesús no pudo haber muerto en la cruz y menos haber resucitado. So though there are some similarities between these two books, Si bien entonces hay similares entre ambos libros, there are some fundamental contradictions. también hay contradicciones fundamentales. But do you see the problem I had? Pero ¿entienden el problema que yo tenía? The Quran is contradicting the Bible, El Corán está contradiciendo la Biblia, but the Quran says the Bible should be trusted. pero también dice que la Biblia debería ser confiada. So here's the problem. Entonces aquí está el problema. If the Quran says the Bible is right Si el Corán dice que la Biblia and the es Bible cierta contradicts the Quran, y la Biblia contradice al Corán, then the Quran is wrong. entonces el Corán está mal. But if the Quran says the Bible is wrong, Pero si el Corán dice que la Biblia está mal but the Bible proves itself to be true, y la Biblia prueba ser verdad, the Quran is still wrong. el Corán así sigue equivocado. And so I don't want it to be wrong. Entonces, ¿qué es lo que está equivocado? So I have to wrestle with this for quite some time. Y tuve que luchar con esto por un tiempo. So I thought to myself, oh, I'm a good lawyer. I know how to get out of this mess. Entonces yo pensé, bueno, yo soy abogado, puedo salir de este lío. Now, this was before I became a lawyer, but I had a lawyer's mentality. Bueno, en realidad yo no era abogado en ese momento, pero ya tenía la mentalidad. So I tried to find a loophole. Entonces comencé a buscar And I said, maybe the Bible wasn't corrupted before the Quran came. Maybe the Bible was corrupted after. Entonces me puse a pensar, quizás la Biblia no se corrompió antes del Corán, se corrompió después del And Corán. the Quran was revealed in the 7th century, Y el Corán fue revelado en el siglo VII, so about the 600s. alrededor de los años 600. So maybe I could find evidence that the Bible was changed after that. Entonces quizás puede que encuentre evidencia de que la Biblia cambió después de eso. That way, when the Quran references the Bible, it's referring to a Bible that was the original. Entonces quizás el Corán se refiera a una Biblia original. So I went into a deep study.
Entonces me metí en un estudio profundo. to find out if the Bible we have now was the Bible that was written originally. Entonces me metí a buscar si la Biblia que tenemos actualmente es la original. And I began to see some incredible evidence. Y comencé a encontrar evidencia increíble. The amount of manuscripts that we have for the Bible is so vast. La cantidad de escritos que tenemos sobre la Biblia son tantos. The manuscripts we have in Greek and in other languages as well, Las menciones que tenemos en griego y en otros idiomas también, especially just for the New Testament. especialmente para el Nuevo Testamento. We have nothing even comparable to it in ancient literature. No hay en la literatura antigua nada que se le compare. And when you study the different manuscript families or the different groups of manuscripts, Y de tal forma que si uno estudia las familias de manuscritos o los grupos de you begin manuscritos, to see that you can confidently determine what it originally said. uno puede determinar lo que decía originalmente. This is especially true of the New Testament. Y esto es especialmente verdadero para el Nuevo Testamento. But every so often we find new manuscripts of the Old Testament as well. Pero ahora estamos encontrando muchos más And manuscritos del Antiguo Testamento. we're seeing that what we have now is identical to what they wrote back then. Y lo que encontramos ahora es idéntico a lo que está escrito. In fact, all the time we're discovering older and older manuscripts. De hecho, se siguen encontrando manuscritos antiguos y cada vez más antiguos. Archaeologists found a scroll of the Old Testament, Los arqueólogos recientemente encontraron un rollo del Antiguo and Testamento it was rolled up tightly, y estaba enrollado muy firmemente but it was in a fire. y sobrevivió un fuego. So if you unrolled it, it would crumble into a million pieces. Pero si uno lo abre, podría romperse en montones de pedazos. And it's incredibly old, Y es tremendamente antiguo. well before the first century AD. Mucho antes del siglo I. So what they did was they took a computer and they scanned it with lasers, Lo que hicieron entonces fue tomarlo y escanearlo con una computadora con láser. and they could virtually unroll it. Y pudieron desenrollarlo. And what they discovered was that this ancient manuscript is identical to the ones we have today. Y lo que descubrieron es que ese manuscrito antiguo es idéntico a lo que hoy tenemos. So my efforts were foiled. Entonces mis esfuerzos fueron abortados. I discovered that the Bible we have today wasn't corrupted after the Quran, Y descubrí que entonces la Biblia que tenemos hoy no fue corrupta después del Corán. and the Bible we had after the Quran was the same as the one we had before. Y que la Biblia que tuvimos luego del Corán es la misma a la que había antes. So now I'm dealing with some serious issues here Entonces estoy hablando de una cuestión seria ahora. because I don't want this to be true. Porque no quiero que esto sea verdad. Even though I committed myself to this search, Aún cuando yo me comprometí con la búsqueda, I knew that somewhere deep inside me I didn't want it to be true because there would be consequences. no quería que esto fuera cierto porque dentro mío seguramente habría consecuencias. But my search went from the archaeological and historical to the philosophical. Entonces mi historia o mi búsqueda salió de lo histórico y arqueológico a lo filosófico. Because I want you to remember something, that phrase, Allahu Akbar. Porque quiero recordarles una cosa, esa frase, Alá es grande. If God is truly great, then he has to preserve his word. Si Dios realmente es grande, entonces tiene que preservar su palabra. This is the kind of thinking I went through. Ese es el tipo de pensamiento el cual atravesé. If God is truly great, he would have at least two virtues. Si Dios es realmente grande, tendría al menos dos virtudes. He would be all powerful Tendría que ser todopoderoso and he would be trustworthy. y sería digno de confianza. If he wasn't all powerful, then he'd be like Thor or like Hercules or something. Kind of a god, but not really. Si fuera todopoderoso, debería ser más que Hércules o Thor o alguno de los dioses antiguos. And if he wasn't trustworthy, then why would you believe anything he said? Pero si él no fuese digno de confianza, ¿por qué deberíamos creerle? Because if God is all powerful but can lie to you, how will you know? Porque si Dios es todopoderoso, te puede mentir. Entonces, ¿cómo sabes? And he wouldn't have the greatest virtues of honesty and truth. Entonces no tendría las grandes virtudes de la honestidad So y he, la has, verdad. so he has to be all powerful and trustworthy De tal forma que tiene que ser In order- todopoderoso y confiable, in order for him to be great. en orden para ser grande. But here's the problem. Pero acá viene el problema. If the Bible was once God's word but became corrupted, Pero si entonces la Biblia, que era la palabra de Dios, se volvió corrupta en algún momento, then there are only two possibilities. hay solo dos posibilidades. Either God couldn't prevent the corruption of the Bible, Ya sea que Dios no pudo prevenir la corrupción de la Biblia or he wouldn't do it. o no quiso hacerlo. In other words, he couldn't or he chose not to. Entonces, de otra forma, no pudo o no quiso. If he couldn't prevent the Bible from becoming corrupted, then he's not all powerful. Si no pudo prevenir que la Biblia no se corrompiera, no es todopoderoso. And if he's not all powerful, then he's not great. Si no es todopoderoso, no es grande. But the second option isn't any better. Pero la segunda opción tampoco es mejor. Because if he could have prevented the Bible from becoming corrupted but chose not to, Pero si eligió no prevenir la corrupción de la Biblia,
then we believe false things about him. entonces creemos cosas falsas acerca de él. In fact, billions of people believe false things about him, De hecho, billones de personas creerían cosas falsas acerca de él and it's his fault y es su propia falta, su because he propia could falla, have prevented the corruption of Scripture, porque no pudo prevenir but chose not to, el deterioro y eligió que no, even though he promised he would. aun cuando haya prometido que sí lo habría hecho. And if he's not trustworthy, then he's not great. Entonces, si no es confiable, tampoco es grande. But you think about it as well, the problem is actually worse for the Muslim, Entonces, si ustedes piensan esto es peor para los musulmanes, because a Muslim believes that God promised to preserve the Quran. porque el musulmán cree que Dios se ha comprometido a preservar el Corán. But if he let the Bible become corrupted, Pero si dejó que la Biblia se vuelva corrupta, he let the gospel become corrupted and the Torah dejó que el Evangelio se vuelva corrupto, que la Torá se vuelva corrupta and the Psalms of David, y los salmos de David, and then there's only one left, there's the Quran. solo queda el Corán. So out of the 4 books, he let 3 become corrupted. Entonces, ¿qué pasó? Dejó de que fuera de esos 4, 3 dejó que se corrompieran. Why would you trust him with the 4th one? ¿Por qué deberíamos confiar en el último He entonces? seems incapable or unwilling to protect anything. Entonces parece incapaz o que no desea proteger nada. But as a Muslim, I believe that God is great, Pero yo como musulmán creía que Dios es grande. which means that I had to believe that God could prevent the word from becoming corrupted, Entonces tenía que creer que Dios podía prevenir que la palabra se vuelva corrupta, that he would prevent the scripture from becoming corrupted, que iba a prevenir que la escritura se vuelva and corrupta. the history I studied showed that he did prevent the word from becoming Y en corrupted. ese momento me di cuenta que la historia que estudié, él sí previno que fuera corrupta. God is powerful and trustworthy. Dios es poderoso y digno de confianza. But there was still the problem, Pero hay un problema aún, is that I would have to make a choice. que yo tenía que hacer una And decisión I didn't want to make the choice. y yo no quería. So what do I do with this now? Entonces, ¿qué hago? Because the Bible is stable. We know what the Bible says. Nosotros sabemos que la Biblia es estable, nosotros sabemos lo que dice la Biblia. And the Quran says, trust the Bible. Y el Corán decía, confía en la Biblia. Yet the Bible seems to contradict the Quran. Or the Quran seems to contradict the Bible. Entonces, la Biblia parece que contradijera el Corán y el Corán contradiciendo la Biblia. So what do? ¿Y qué hacemos? You do what any coward would do. Uno haría lo que haría cualquier cobarde. You try to mix them so they say the same thing. Tratamos de mezclarla para que digan lo mismo. I was playing with the words. Y estaba jugando con la palabra. I was trying to be a lawyer a bad lawyer with the words of the Bible and the Quran. Estaba siendo un mal abogado, mezclando la Biblia con el Corán. So when the Bible says that Jesus is God, De tal forma que si la Biblia dice que Jesús for es example, Dios, when Jesus says, I and the Father are one, cuando Jesús dice, mi Padre y yo somos uno, I say, oh no, that doesn't mean that he's God. no, bueno, eso no quiere decir que sea Dios. It just means that him and the Father have the same mission. They have the same mentality. Empecé a decir que en realidad ellos tenían la misma misión, la misma mentalidad. But when the Quran says that they did not kill Jesus, Pero cuando el Corán dice que Jesús no murió, and I'm like, but the Bible says that they did kill Jesus, y la Biblia dice que sí, que Jesucristo fue muerto, I find a part of the Old Testament where it says it was God's plan for Jesus to die. encuentro algo en el Antiguo Testamento que dice que era plan de Dios que Jesucristo sufriera y muriera por nosotros. So it really wasn't them who killed Jesus, it was God who killed Jesus. Entonces, en realidad, no fueron solo los hombres, fue Dios que había planificado que Jesús muera. So when the Quran says they did not kill him, Cuando el Corán dice que ellos no lo mataron, but it looked like it to them, pero que parecía que así fue, I could get out of that. podía salir de esa situación. But you see what's happening? ¿Ven lo que pasa? I'm playing very, very loosely with the words Estoy jugando muy sueltamente con la palabra. because I don't want the contradiction to be something that forces me to make a choice. No quiero que esa contradicción que encuentro me obligue a una decisión. And I operated like that for a long time. Y en esta instancia me mantuve mucho tiempo. If you know the story of Frankenstein's monster, Si ustedes conocen la historia de Frankenstein, el monstruo, you know that the monster is not named Frankenstein, the doctor is named Frankenstein. ustedes saben que el monstruo no se llama Frankenstein, es el doctor que lo crea. The monster has no name. El monstruo no tiene nombre. So what Frankenstein does is he takes dead things, like dead bodies, and sews them together. Lo que hace el doctor es juntar pedazos de muertos y los une And he runs electricity through it y le envía electricidad al monstruo. in an attempt to create life. Y de repente aparece la vida en el monstruo, But what he creates is this monstrosity that doesn't even know its own name. que termina creando una monstruosidad que ni siquiera sabe su nombre y no tiene. It doesn't know its own identity. No sabe ni siquiera su identidad. And so it goes on a rampage and it kills someone.
Entonces sale salvajemente y empieza a matar. In other words, the effort to take things that are dead and try to create life out of them create death. De tal forma que si uno toma pedazos muertos para intentar crear algo, lo único que crea es muerte. That's what I was doing. Eso es lo que yo estaba haciendo. I was taking Islam, which has no real life in it, Estaba tomando el Islam, que no tiene vida verdadera en él, and a liberal version of Christianity, which has no life in it, y tomando una versión liberal de la cristiandad que no tiene vida en sí misma, trying to sew them together to create something new. tratando de unirlas entre ambas para crear algo nuevo. But it doesn't have its own name. Pero no tenía nombre, It has no real identity, no tiene identidad real, and it would only result in death. y solamente resultó en muerte. So it was during this struggle that some of my friends invited me to church. De tal forma que durante esta lucha, estos amigos me invitaron a la iglesia. And for some reason, I said yes. Y por alguna razón dije sí. And they came to pick me up in the morning, Y vinieron a buscarme a la mañana, and it was a beautiful, sunny Sunday morning. y era un hermoso domingo soleado. It's one of the kind of mornings in Michigan in the summer where you just say, let's just skip church, let's go do something fun. Es una de esas hermosas mañanas en Michigan que uno dice, vayámonos y divirtámonos hoy. So I got up in the morning extra early Y me levanté muy temprano esa mañana, because I was disturbed in my spirit. porque estaba perturbado en mi espíritu. Because I didn't want to go to this church before I could reconcile some of the contradictions between the Bible and the Quran. Porque no quería ir a la iglesia sin antes haber reconciliado esas contradicciones que encontraba entre la Biblia y el Corán. And I had colored post-it notes in my Bible and my Quran corresponding to the areas where they contradicted each other. Y tenía pegados stickers de colores entre mi Corán y la Biblia donde había contradicciones. And I resolved in the morning I was going to resolve at least one of these before my friends got here and took me to church. Y en esa mañana decidí resolver al menos una de esas contradicciones antes de que me pasaran a buscar. Because I didn't want to walk into that church and have my confidence shaken. No quería entrar a la iglesia y que mi fe del Corán tambaleara. So they came and picked me up, Entonces me vinieron a buscar and I didn't resolve one of those contradictions. Didn't work. y no hubo caso, no resolví ninguna de esas And incoherencias. so I was kind of upset. Entonces estaba molesto. And I got into the car, Y subí al auto and I was silent. y yo estaba triste. Now, if you know me, you know that I'm not usually a silent guy. Y estaba callado, pero si me conocen saben que no soy una persona callada. I'm a bit of a talker, Me gusta hablar. which made me a good lawyer. Eso es algo que hacen los buenos abogados. But I was quiet in this car. Pero esa mañana estaba silencioso en el auto. And my friends kept asking me, what's wrong? Are you okay? Y estos amigos me preguntaban, ¿pero qué te pasa? I ¿Estás said, bien? no, I'm fine. I just don't want to go to church. It's a beautiful day. Let's go play volleyball or something. Y les respondí, no, estoy bien, pero como es una mañana linda, no vayamos a la iglesia, vayamos a jugar al vóley. And they said, hey, man, you promised to go to church. And I said, okay, fine, let's go. Y me dijeron, escúchame, ¿prometiste que ibas a venir a la iglesia? Vamos a la iglesia. Y dije, ok. So I went, Y allí fui. and I walked into the church, and I remember everything about that church service. Y entré a la iglesia y me acuerdo del culto de esa mañana, absolutamente todo. I remember the song that was playing when I walked in. Me acuerdo de la canción que sonaba cuando entré. And I had that experience that sometimes you have when you walk into church, Y tuve esa experiencia que a veces se tiene cuando uno ingresa a la iglesia. where somehow the pastor either broke into your Facebook account or he read your emails or something. Esa experiencia que uno dice, bueno, el pastor o me leyó la mente o entró a mi cuenta bancaria. Because he knows everything about you. Porque sabe todo acerca de vos. And the message is not for the person to the left or to the right or the one in front or the one behind. Y el mensaje que le está dando no es para la persona que tenés al lado, adelante, atrás. He's speaking to you. Te está hablando a vos. Now, normally that's very convicting and inspiring. Normalmente eso realmente es compeledor e inspirador. That happened to me that day, Eso me pasó ese día. and I found it extremely upsetting. Y eso realmente me molestó. Because this is what the pastor said at the end of the church service. Porque escuchen lo que el pastor decía ese día. He says, God has been pursuing you your whole life, Dios te ha venido persiguiendo toda tu vida and he's finally come to the door of your house, y finalmente llegó a la puerta de tu casa and he is leaning against the door, y está apoyado contra la puerta and you're leaning back. y vos estás apoyado del otro lado. And if you would just stop leaning back, the door will open, Si vos dejás de apoyarte, la puerta se va a abrir and God will come into your home. y Dios va a entrar a tu casa. The Spirit will fill every room, El Espíritu va a llenar todas las habitaciones and your house will be cleansed. y tu casa va a ser limpia y salva. And then he said this, Y luego dijo, is that you? ¿ese sos vos? Dijo. And I knew it was me, Y yo sabía que era yo. and I hated it. Y lo odié. I walked out of that church service
Me even fui, more silent than I was before. me fui del culto esa mañana aún más callado de lo que había entrado. So my friends and I were walking through the parking lot, Entonces con mis amigos fuimos al estacionamiento donde estaba el and auto two of my friends were in the front. y mis dos amigos estaban al And frente I was walking next to the woman who I'm now married to. y estaba yo caminando al lado de la mujer, la cual es mi esposa hoy. And as we're walking, I feel this sudden heaviness on my shoulders. Y cuando iba caminando sentía una pesadez sobre mis In hombros. fact, the weight was so heavy it began to push down on me, Eso sentía que me estaba aplastando. to the point where I had to bend over and put my hands on my knees to keep from falling over. Y en un momento tuve que empezar a inclinarme y apoyar las manos sobre mis rodillas para no caerme. And I, to this day, can't explain what it was. Y hasta este día no puedo expresar o But explicar as de I qué se closed, trató. but as I closed my eyes, Pero ese día cerré mis ojos en ese momento I could almost see what was on top of my back. y de repente casi vi lo que realmente It me was estaba these- empujando para abajo. It was two books that were as big as buildings, Eran dos libros casi tan pesados y grandes como edificios. the Quran and the Bible, El Corán y la Biblia. and they were both crushing me Y ambos me estaban aplastando because I was trying to hold them up like Atlas holding up the world. porque yo estaba tratando de sostenerlos como si sostuviera el mundo And I was trying to balance them, y estaba tratando de balancearlos, but they refused to be balanced. pero negaban a estar balanceados. And I realized it right then. Y me di cuenta en ese momento. Now, I'm a Lebanese man, so I'm very macho. I'm a Lebanese man, so I'm very macho. Soy un hombre del Medio Oriente, así que soy muy macho. So I'm not going to cry in public, Así que no voy a llorar en público. and I'm not going to cry in front of a woman, Y no voy a llorar delante de una mujer, but I cried like a baby. pero lloré como un bebé. And I kept on saying to myself, it won't work. I can't make it happen. I can't do it. Y yo me decía a mí mismo, no va a pasar esto, no va a funcionar, no me lo puedo hacer a mí. So now I'm crying in the parking lot, Entonces me puse a llorar en el estacionamiento and she starts to cry. y ella se puso a llorar también. And I think she was crying because she was thinking, that man is huge. If he falls down, who's going to pick him up? Y ella supuse que se puso a llorar porque digo, ese hombre es gigante, si se cae, ¿quién lo levanta? But what happened that day Pero lo que ocurrió ese día was that I realized I had built a fence, era el que me di cuenta que había construido una muralla. and I was sitting on that fence. Y estaba sentado sobre But esa it's the muralla. chain link fence, you know, with the points on top? Pero era como una reja con puntas para arriba. You know, no matter how you move, it still hurts. No importa de cómo te muevas, aún te vas a pinchar. And I didn't want to go on this side or this side. Y no quería ir de un lado al otro, But staying on the fence was too painful. pero quedarme en esa reja So I made it era my, doloroso. so I made it my job to tear that fence apart. Entonces me decidí romper esa defensa. Now, I had finished law school, Ahora, yo ya había terminado la universidad y era and there abogado, were going to be some months before I started my first job. y faltaban pocos meses para que empezara mi primer trabajo. And all of my friends were either working or in school. Y la mayoría de mis amigos ya estaban o trabajando o todavía en la universidad. So I had 8 hours a day Entonces, todas las horas del día to just study. tenía para estudiar. And I was determined that I was going to find out which one of these two is true. Entonces, determiné estudiar para saber cuál de las dos era verdad. And so I began to study the evidence as much as I could. Entonces comencé a estudiar la evidencia de la manera más exhausta posible. And I remember I was sitting at a desk in my parents' home, Y recuerdo que estaba sentado en el escritorio en casa de mis padres. and I had all the evidence for Islam piled on the left side of my desk. Entonces, tenía a mi izquierda todas las evidencias del Islam. And I had all the evidence for Christianity piled even higher on the right side of my desk. Y tenía todas las evidencias del cristianismo a la derecha, aún más altas que las del Islam. The evidence for the Bible, Evidencias para la Biblia. the evidence that Jesus rose from the dead is a matter of history, Evidencias de que Jesús resucitó. the science behind Christianity. La ciencia detrás del cristianismo. All of it was so compelling to me. Todo eso me compelía tanto. In fact, playing on the computer behind me was a debate between a Muslim and a Christian on the resurrection of Jesus. Es más, había un debate en la computadora que estaba detrás mío entre un musulmán y un cristiano debatiendo sobre la muerte y resurrección de So Cristo. I was literally surrounded by the evidence. Entonces estaba rodeado de evidencia. And I found the Christian faith to be intellectually compelling. Entonces encontré que aún la fe cristiana era contundente intelectualmente. But I wouldn't let it sink 17 inches down to my heart. Pero yo no iba a dejar que también llegara a mi corazón. And I was frustrated. Y estaba frustrado. So I began to pray out loud. Y empecé a orar en voz alta. And I said, God, why? Why can't I accept this? Y dije, Dios, ¿por qué no puedo aceptar esto? I know it's true, but I won't embrace it as true. Yo sé que es verdad, pero no puedo abrazarla como verdad. Why? ¿Por qué? And then I opened my eyes, Y luego abrí mis ojos and the Lord answered my question.
Y el Señor contestó mi pregunta, because my father walked by the room porque mi padre entró a mi habitación and he looked into that room, seeing me study so diligently about Islam, y él me vio estudiar tan devotamente and he smiled at me, y me sonrió, so proud of his Muslim son. tan orgulloso de su hijo musulmán. And I knew I could not break that man's heart. Y me di cuenta que no podía romper el corazón de mi padre. And that's what kept me Y eso es lo que me mantenía from fully embracing the gospel. de abrazar realmente el Evangelio. Over the course of some weeks and some months, Durante luego semanas posteriores y algunos when I meses had that posteriores, realization, me di cuenta I began to find myself reading the Bible not to see if it's true, but to pull the truth out of it. me di cuenta que había empezado a leer la Biblia no para ver si era verdad, sino para absorber las verdades que And I tenía. found the person of Christ to be so compelling. Y encontré que la personalidad de Cristo, la persona de Cristo, es tan contundente. And then something occurred to me. Y algo ocurrió. Remember what I said about Allahu Akbar, God is the greatest? ¿Recuerdan lo que dije? Que Alá es grande. It occurred to me that if God is the greatest possible being, Se me ocurrió que si Dios es el más grande, then he would express the greatest possible virtue. Él iba a expresar la virtud más grande. And he would express the greatest possible virtue in the greatest possible way. Entonces, si Él podía expresar la virtud más grande, lo iba a expresar de la manera más grande posible. That has to be the way it is logically. Esa es la manera lógica que así debería ser. But what is the greatest possible virtue? Pero ¿cuál es esta virtud más grande? It's not a mystery, it's love. No es un misterio, es amor. But what is the greatest possible way to express love? ¿Cuál es la manera más grande de expresar amor? It's also not a mystery. Tampoco es un misterio, It's self-sacrifice. es el sacrificio. You can send all the nice notes and be as romantic as you want. Uno puede mandar o escribir las notas más románticas que hay, But when you're acting like that, there's some selfishness to it because you want her to like you. pero de alguna forma siempre hay algún grado de egoísmo en ese sentido. But when you have a true relationship with somebody, Pero cuando tenés una relación verdadera con alguien, whether it's a spouse or a child aunque es tu esposa, tu hijo or a best friend, o tu mejor amigo o amiga, you know that that person loves you deeply vos sabés que esa persona te ama when profundamente. they're willing to do something that hurts them but helps you. Cuando aún, a pesar de hacer algo que necesites para ayudarte, se van a lastimar It is the ellos. greatest way you can express love. Es la forma más grande para expresar And amor. we can do that. Pero nosotros podemos hacer eso. But God is infinitely greater than us. Dios es infinitamente más grande que nosotros. So if we can express love in this great way, Y si nosotros podemos expresar ese amor en esa gran God manera, should be able to do it as well. Dios también podría hacerlo. But he should be able to do it better than we do it. Pero seguramente lo haría de una mejor manera. So when I began to realize that if God is the greatest being, he should express love in the greatest way, Pero entonces cuando encontré que si Dios es el más grande y podría expresar amor de la mejor manera, suddenly the cross came into focus. apareció la cruz. Remember, this is the cross that I thought insulted God's greatness. Recuerden que esta es la cruz que yo insultaba como grandeza de And I Dios. realized that the self-sacrifice at the cross actually proves God's greatness. Y encontré que el sacrificio de Cristo en la cruz prueba la grandeza de Dios. There is no other worldview that says the same thing. No hay ninguna otra visión del mundo, ninguna cultura que diga lo mismo. Islam says God is great, El Islam dice Dios es grande, but the Christian faith actually proves it. pero la fe cristiana realmente lo prueba. And when I realized that everything I was looking for in Islam was only found in the gospel, Y entonces cuando me di cuenta de que lo que estaba buscando en el Islam solamente aparecía en el Evangelio, God made me a child of Abraham out of a stone. Dios hizo de mí como si fuera un hijo de Abraham de las piedras. And that's when I gave my life to him. Entonces ahí le di mi vida a Él And I have served him ever since. y le he servido desde entonces. So I'm going to ask you a question, Entonces me gustaría hacerte una pregunta. and I'm going to pray in a minute. Ahora voy a orar en un minuto. It was the question the pastor asked me Hubo una pregunta que el pastor me hizo when I was in that church service. cuando yo estaba en esa reunión. Is that you? ¿Ese sos vos? Did you come here to honor a request from a friend? ¿Vos viniste hoy para honrar el pedido de alguien que te trajo? Have you been coming here for a while just kind of having a faith that isn't truly committed? ¿Viniste hace un tiempo profesando quizás una fe que totalmente comprometida no está? Were you curious about what this whole thing has to say to you? ¿O has venido por curiosidad a ver de qué se trata todo esto? Has God been leaning on the door of your life your whole life?
Dios ha estado apoyado en la puerta de tu casa toda la vida And have you been leaning back because you don't want to pay the price of what it means to follow him? y vos estuviste apoyado del otro lado de esa puerta para hacer que Él no entre. And I can tell you from personal experience, there is a price to pay. Yo te puedo decir por experiencia personal que hay un precio que pagar. But I can also tell you from personal experience that it is worth it every single time. Pero te puedo decir también por experiencia personal que vale la pena cada minuto. And so the question is this: Entonces la pregunta es, is that you? ¿ese sos vos? ¿Esa sos vos? And if it is you, Y si sos vos, I'm going to take a chance and ask you for something. voy a tomarme el atrevimiento de preguntarte algo. I don't know what level of faith you're at or if there's been like no faith for a long time. No sé de qué lado de la fe estás o no sé si no has tenido fe por algún tiempo. Or you've been thinking, I kind of believe this stuff, but I want to commit myself to it. O te has preguntado, no entiendo mucho esto, pero quiero comprometerme. And you want to make that commitment today ¿Querés hacer ese compromiso hoy? ¿Querés dar and ese answer paso that hoy? question, yes, that's me? ¿Y querés responder, sí, ese soy yo? All ¿Ese I'm soy going to yo? do is ask you to raise your hand. Lo único que quiero preguntarte es que levantes la mano si es Would así. you like to make this commitment today? ¿Te gustaría dar ese paso hoy? Is there anybody here who wants to do that? ¿Hay alguien aquí que desea Raise that hacerlo? hand. Que levante la mano. If you've been questioning it, now is the day. Si te has estado preguntando, There is no ese es better el day día. than today. No hay mejor día que hoy. Let's pray. Oremos. Father, Padre, we are so grateful for your Son. estamos tan agradecidos por tu Hijo. We are so grateful that you are the greatest possible being, Estamos tan agradecidos que tú eres lo más grande que puede that you existir. loved us in the greatest possible way, Que nos has amado de la forma más grande que puede ser. that you don't just say you love us, but you prove it through your actions. Porque no solo dices que nos amas, sino que lo has probado. Lord, for those who know you today, Señor, para aquellos que ya te I conocen, pray that they are enriched by hearing how you interacted in my life. te pido que realmente puedan ver la forma en que has interactuado con ellos y en la mía. And for those who don't necessarily have a full commitment to you, Lord, Y sobre todo aquellos que no te conocen aún, Señor, but are feeling that tug, pero que están sintiendo I ese pray, peso. Lord, that they stop leaning against the door Oro para que dejen de apoyarse sobre la puerta and they allow you to flood every room in the house y que la abran y que tu presencia inunde cada cuarto de su casa and transform their lives. y transforme su vida. We thank you, Lord, for being the one who transforms. Te damos gracias, Señor, por ser aquel que transforma. We pray these things in the name of your Son, Jesus. Y oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amen. Amén. God bless you so much. Thank you guys Que so Dios much. le bendiga.